अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन इकराम, आज वैसे मैंने अपने चैनल के मद्दाहों के इसरार पर सलाहुद्दीन अय्यूबी ड्रामे पर वीडियो बनानी थी, लेकिन आज चूंकि 4 मार्च है और इस दिन के हवाले से सदमा इतना बड़ा है कि इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता कि इसके बारे में बात ही न की जाए। और दूसरी बात यह कि इस नुकसान और दुख को लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता, क्योंकि नाज़रीन इकराम 3 मार्च 1924 वो दिन है जब सल्तनत उस्मानिया को खत्म कर दिया गया था और इस सल्तनत के छोटे बड़े 72 मुल्क बना दिए गए थे। और 4 मार्च को इसके आखिरी खलीफा सुल्तान मोहम्मद शशम को जलावतन कर दिया गया था। तो नाज़रीन इकराम, इस हवाले से कुछ अपने दुख भरे तासुरात आप लोगों से शेयर करना चाहूंगी। उम्मीद है कि दर्द दिल रखने वाले लोग जरूर इन अहम बातों को सुने और जज्ब करेंगे। सल्तनत उस्मानिया जब कायम हुई तो एक तरफ सल्जूकी रियासत नीम मुर्दा थी और दूसरी तरफ खिलाफत बनु अब्बास, जो मुसलमानों के इत्तेहाद की अलामत थी, वो अपनी आखिरी सांसों पर थी। और बगदाद की मंगोलों के हाथों तबाही के बाद इसका मरकज दमिश्क बन गया था। अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी रहमहुल्लाह अपनी किताब खिलाफत उस्मानी और दुनिया इस्लाम में लिखते हैं कि जिस वक्त ये हालात थे, यूं महसूस होता था कि उम्मत का जवाल जो अब है वो 600-700 साल पहले ही शुरू हो जाता। लेकिन उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खिलाफत उस्मानिया जैसे ताकतवर रियासत मुस्लिम दुनिया को अता की, जिसने एक तरफ मुसलमानों को दोबारा इज्जत बख्शी और दूसरी तरफ यूरोप के अंदर तक सल्तनत आलिया उस्मानिया को वुसअत दी। जबकि 1527 में खिलाफत का ओहदा बनु अब्बास से उस्मानिया को मुंतकिल हो गया। और मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमहुल्लाह इस बारे में लिखते हैं कि मुगलिया खानदान के बादशाह अगरचे हिंदुस्तान में हुक्मरान थे, लेकिन खिलाफत उस्मानिया के सुल्तान को खलीफा तस्वुर करते। शहनशाह अकबर और शाहजहां भी अगर हज के लिए जाते तो उन्हें खलीफा की अमारत में हज अदा करना पड़ता और मैदान अरफात में कुस्तुनतीनिया का नायब सुल्तान खुतबा हज देता। तो नाज़रीन इकराम, ये वही सल्तनत थी जो 3 बड़े आज़मों में फैल गई थी और जिसे खत्म करने के लिए एक तरफ अरब कौम परस्ती और वहाबियत को खड़ा किया गया और दूसरी तरफ ईरान और पूरा आलम कुफर मुत्तहिद हो गया। हालांकि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमहुल्लाह के बाद अगर बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत में कोई मुसलमान हुक्मरान आखिरी हद तक गया तो वो उस्मानी सुल्तान की ही जात थी, जो कि सुल्तान अब्दुल हमीद दोयम थे। और खिलाफत उस्मानिया का हर सुल्तान एक बामल मुसलमान होने के साथ साथ फिका, हदीस और तसव्वुफ पर भी अबूर रखता था। जिस तरह चिराग बुझने से पहले एक बार पूरी ताकत से भड़क कर रोशनी से जगमगाता है, तो सुल्तान अब्दुल हमीद दोयम भी खिलाफत के वो आखिरी रोशनी और किरण थे। इनकी जात पर ही असल में मुसलमानों की इस खिलाफत और अमारत का वो आखिरी सिलसिला खत्म हुआ जो हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जात मुबारका से शुरू हुआ और सुल्तान अब्दुल हमीद दोयम पर खत्म हुआ, जिनके बाद सिर्फ नाम का एक बेख्तियार खलीफा रह गया था। और खिलाफत को दफन करने की आखिरी रसूमात थी जो 3 मार्च 1924 को अदा कर दी गई। और नाज़रीन इकराम, कल इस दर्दनाक वाक़े को 100 साल गुजर चुके हैं। यानी कि उम्मत ने वो वक्त भी देखना था कि जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर अब तक ये पहला मौका है कि मुसलमान किसी भी इस्लामी रियासत के बगैर रह रहे हैं, और वो भी पूरे 100 साल से। और वैसे तो इस उम्मत के पास 50 से ज्यादा कटी फटी रियासतें हैं, लेकिन इनकी हैसियत हवा में उड़ते पत्तों से ज्यादा नहीं। फलस्तीन, शाम, बर्मा, इराक, अफगानिस्तान और मिस्र वगैरह के हालात आप लोगों से छुपे हुए नहीं हैं। जबकि पाकिस्तान में भी हम पर वो लोग मुसल्लत हैं जिनकी वफादारियां हमारे साथ नहीं बल्कि अपने गैर मुल्की मगरबी आकाओं के साथ है। और इन तमाम मुसलमान ममालिक के हुक्मरान अपनी दुनिया में मस्त हैं और तागूती कुव्वतें दुनिया के निजाम पर काबिज हैं। और दुनिया की सियासत में इस वक्त मुसलमानों का ना कोई किरदार है और ना ही फैसले करने में इनसे कुछ पूछा जाता है। तो नाज़रीन इकराम, ये वो मेरे दिल का नौहा और मरसिया था जो मैंने खिलाफत उस्मानिया के खात्मे के 100 साल पूरे होने पर आप लोगों के सामने पेश किया। इसके बाद नाज़रीन इकराम, आने वाली किस्त की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें कई तब्दीलियां होने वाली हैं, क्योंकि नाज़रीन इकराम, सल्जूकों की इस ड्रामे में वापसी हो रही है। इसके अलावा इमरान तकीन के किरदार के बारे में भी एक अहम फैसला कर लिया गया है कि यह किरदार कितनी किस्तों तक की सीजन में रहेगा। और आने वाली किस्त में एक नया झंडा भी कुरैश उस्मान के सेट पर नजर आया है, तो वो किनका है। और 5वें सीजन की 20 किस्तें मुकम्मल हो चुकी है। तो आप लोग इस सीजन का कोई भी अपना फेवरेट किरदार मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और मैं भी इस बारे में आप लोगों को अपनी वीडियो में राय दूंगी। इसके अलावा उस्मान गाजी और ओरहान गाजी के दरमियान फिर से एक गलत फहमी की खबर सर्कुलेट हो रही है, तो वो क्या है। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो नाज़रीन इकराम, इमरान तकीन जो कि इस सीजन का सबसे स्ट्रॉन्ग विलन है, इसके बारे में फैसला कर लिया गया है कि इसका किरदार 3 से 6 किस्तों तक रहेगा, जिसके बाद इसका खात्मा कर दिया जाएगा।
اور دیکھا جائے تو اس کردار کے جلد خاتمے کے بارے میں قسط نمبر 150 میں ہنٹ دیا جا چکا ہے، جب عثمان بے کہتے ہیں کہ اس کا سر اڑانے کا وقت آ گیا ہے، اور اب واقعات اس طرف جائیں گے اور عثمان بے کے ہاتھوں اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ لیکن ناظرین اکرام، عمران تکین کے جانے سے پہلے محمد بزدیک اس سیریز میں کچھ نئے دشمنوں کو شامل کرنے جا رہے ہیں، جن کا نام تو ابھی تک معلوم نہیں، لیکن ان کے پرچم کی تصویر کرلش کے سیٹ سے لیک آؤٹ ہوئی ہے۔ اور اب یہ کون ہے؟ تو کبھی لگتا ہے کہ یہ منگولوں کا جھنڈا ہے، جن کے جھنڈے پر ہلال اور مکمل چاند تھا، یا آپ اسے چاند سورج بھی کہہ سکتے ہیں، تو یہ جھنڈا ان سے ملتا جلتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی خیال ہے کہ یہ پرچم گولڈن ہارڈ کے منگولوں سے زیادہ میچ کرتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ پرچم گندوز بے کے قبیلے کا بھی ہو سکتا ہے، اور ہائما انا کا قبیلہ جس کا نام درگا تھا، اور کائی قبیلہ، تو ان دونوں کے نشانوں کو ملا کر ہو سکتا ہے کہ ایک نیا نشان تیار کیا گیا ہو۔ لیکن ناظرین اکرام، زیادہ امکان یہی ہے کہ یہ منگولوں کا نشان ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ تاتاری ہوں اور اگلے ایپیسوڈ سے انٹری دے دیں۔ لیکن ناظرین اکرام، آنے والے قسطوں میں صرف منگول نہیں آئیں گے، بلکہ اس تصویر کو غور سے دیکھا جائے تو سلجوکوں کا 2 سروں والے عقاب کا جھنڈا بھی نظر آ رہا ہے، اور اب سلجوکوں کو بھی اس سیزن میں لایا جا رہا ہے۔ ویسے جو زمانہ کرلش عثمان میں اس وقت دکھایا جا رہا ہے، تب تو سلجوکوں کا خاتمہ ہو گیا تھا، اور تاریخ کے مطابق سلجوکی وزیر، درباری اور سلطنت کے اہم لوگوں نے عثمان بے کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی۔ تو اگر اب یہ والی تاریخ دکھانے کے لیے سلجوکوں کی انٹری کروائی جا رہی ہے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر پھر سے یہ دکھایا جائے کہ سلجوکی عثمان بے کے خلاف سازشیں کریں گے اور انہیں نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے تو یہ کہانی چلنے والی نہیں۔ اور مداح مجھ سے پوچھتے ہیں کہ الچم خاتون کو اتنی اہمیت اس ڈرامے میں کیوں مل رہی ہے، جبکہ وہ کوئی اہم تاریخی کردار بھی نہیں۔ تو ناظرین اکرام، اس کی وجہ پچھلی ویڈیو میں بتانا بھول گئی تھی کہ یہ اداکارہ ازبکستان سے تعلق رکھتی ہے، تو ازبکستان کے لوگوں کے ساتھ ترک اتحاد کو مضبوط بنانے اور اس ملک میں اس ڈرامے کو پاپولر بنانے کے لیے اس اداکارہ کو اچھا سکرین ٹائم دیا جا رہا ہے۔ آپ لوگ پچھلی قسط ہی دیکھ لیں کہ کبھی اس کی فائٹنگ کی تعریف ہو رہی ہے اور کبھی اس کے عثمانیوں کی مدد کرنے پر اسے شاباش مل رہی ہے۔ حالانکہ ہولوفیرا نے عثمانیوں کی کئی بار مدد کی، لیکن وہ ابھی تک ان کی نظر میں مشکوک ہے، اور سننے میں آیا ہے کہ آنے والی قسطوں میں اورحان بے اور الچم خاتون کا گھڑ سواری کے مقابلے کا کوئی سین ہوگا۔ تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہولوفیرا کو محل میں لا کر اس کا دل جلانے والے سین کیوں دکھائے جا رہے ہیں، اور اس بیچاری کا کیا قصور ہے۔ اور ناظرین اکرام، سیزن 5 کی 20 قسطیں مکمل ہونے کے بعد اس ڈرامے کی سب سے اچھی نیو انٹری جو مجھے لگی ہے وہ اورحان غازی ہے، کیونکہ اس ڈرامے سے اب تک جو تعلق قائم ہے وہ عثمان بے اور اورحان غازی کی جوڑی کی وجہ سے ہے، ایک بہترین باپ بیٹے کی جوڑی، اور ان دونوں کی انڈرسٹینڈنگ حاسدوں کو اچھی نہیں لگی، اس لیے اب یہ خبر مشہور کر دی گئی کہ براک اوزویک نے پچھلی قسط میں اورحان غازی کے کچھ سینز ڈیلیٹ کروائے، حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، اور ان دونوں کا پیئر بہت اچھا جا رہا ہے، اور ان کی یہی جوڑی ڈرامے کی جان ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ تو تھی میری آج کی ویڈیو۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا، خاص طور پر سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے 100 سال پورے ہونے کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ میرے چینل پر آنے کا شکریہ۔